So now we speak the heavenly language again. Teraz znova budeme rozprávať nebeským jazykom. See, in heaven we will speak English. V nebi budeme rozprávať po anglicky. Yes? Je to tak? I believe Romanian. Ja verím tomu, že po rumunsky. Oh, česky, yes. So it's good that we have no language problems there anymore. Bude to úžasné, že tam už nebudeme mať žiadne jazykové problémy. So we have seen that we need a right measure in order to align our thoughts on it. My sme videli, že potrebujeme to správne meradlo a na základe toho si môžeme usporiadať naše myšlienky. Only something that is unchangeable can help us to think correctly. Len niečo, čo je nemenné, nám môže pomôcť, aby sme premýšľali správne. And since we see that we have a wrong way to think, a vlastne my sme teraz pochopili, že máme nesprávny spôsob, ako premýšľame. it's not a wrong way to think, it's a wrong measure that leads us to the wrong conclusions. Nie je to nesprávne premýšľanie, ale je to nesprávne merítko a to nás vedie k nesprávnym záverom. We need to correct that. A my to musíme teraz dať na poriadok. And in order to correct it, we need the law. A na to, aby sme to dali do poriadku, potrebujeme Because zákon. that's unchangeable. Ten je nemenný. And we need the human being, A my potrebujeme ľudskú bytosť. which is also unchangeable. A tá ľudská bytosť je tiež nemenná. There are certain things in the human being that are changeable. Sú niektoré veci, ktoré sa v ľudskej bytosti môžu zmeniť. The size and the color. Jeho veľkosť, jeho farba. But there are other things that are not changeable. Ale sú tam veci, ktoré sú nemenné. And we want to look to those that are not changeable. A my sa chceme pozrieť na tie, ktoré sú nemenné. So the way we were constructed Pozrime sa na to, na spôsob, akým sme boli skonštruovaní. is set. Je to jasne dané. Every human being has his eyes in the head, Každá ľudská bytosť má jeho oči v hlave, his nose in between the eyes. jeho nos medzi očami. Yeah. So the way we are constructed is set in every human being. Takže spôsob, akým sme boli utvorení, je jasne daný u každého človeka. And we need to know precisely how that works. How A that is. my potrebujeme jasne vedieť a musíme mať jasno v tom, ako to funguje, ako to je. So then the function is determined by the structure. A fungovanie je dané, jasne dané s tým, ako sme skonštruovaní. If you have not the right structure, you have not the right function. Ak nemáme správnu štruktúru, tak potom nemôžeme správne So fungovať. that's why we need to know function, how things work. Preto my musíme pochopiť fungovanie, musíme pochopiť, ako veci fungujú. And then we need to know by what do we work. A my potom ešte potrebujeme, čo spôsobuje to, že fungujeme. So what do we need? Čo potrebujeme? What is our first need? Čo je naša prvá potreba? Because we said that already. A my už sme to hovorili. Láska, bolo some say povedané. water. Good. Niektorí povedali vodu. It's a clear order. Je tam jasný poriadok. We need both. Potrebujeme oboje. This is the horse and this is the wagon. A toto je kôň a toto je vagón. 1 and 2. Jednička a dvojka. If the first is right, Ak to prvé je v poriadku, we will function well. potom budeme dobre fungovať. So first must be first and second must be second. To prvé musí zostať prvým a to druhé musí zostať druhým. These are absolute laws, no one can change them. Toto sú tie absolútne zákony a nikto a nič to nemôže zmeniť. On that we can 100% trust Na toto sa môžeme na 100% spoľahnúť, because it's true science. pretože toto je skutočná veda. It's the spiritual compass. Je to duchovný kompas. It's the key for understanding our human being. Sú kľúčom pre pochopenie ľudskej bytosti. If you want to know why we get sick, Ak chceme pochopiť, prečo sme chorí, not knowing this, pokiaľ toto nevieme, you will never know it. Potom nikdy to nepochopíte. So that's why we go first to understand our structure. Takže ako prvé teraz ideme, aby sme pochopili našu štruktúru. We know already that the structure must have
an element that can proceed or process love or information. My vieme, že štruktúra musí mať nejaký element, ktorý je schopný spracovať lásku. And then we must have an element that can process chemistry. A musíme mať aj nejaký prvok, ktorý spracováva chémiu. So let's see how that is. A pozrieme sa na to, ako to funguje. So the body is composed of many organs and cells. Telo pozostáva z mnohých orgánov a buniek. And we might all have learned that. A toto sme sa už možno niektorí učili. And we all have learned that they are connected together in the brain. My sme sa naučili, že oni sú všetky spojené dokopy v mozgu. And they are functioning in a circle. A oni fungujú v kruhu. Yeah? So that's why the question is, do these functions go without a coordinator, or do they have someone who coordinates the function? A otázka je, fungujú tieto funkcie bez nejakého koordinátora, alebo je niečo, čo tieto funkcie všetko koordinuje? And the question is the brain coordinating it? A otázkou je to mozog, ktorý to koordinuje? Or not the brain? Alebo to nie je mozog? Yeah? And we can approach that in a simple way. A my sa k tomu vlastne postavíme veľmi jednoduchým spôsobom. You always can find things out by the law what a thing need. Once again from the beginning. You always can find things out by the law in order when you know what a thing needs in order to function. My vlastne na tie všetky preci prídeme podľa zákona. My podľa zákona vždy vieme, čo je na začiatku a čo je na konci. Čo niečo príde a niečo spôsobí. So what does the brain need to function? Takže čo mozog potrebuje na to, aby fungoval? How many elements? Koľko prvkov ten mozog potrebuje? He needs chemistry. Potrebuje chémiu. Oxygen, water and so on. Potrebuje vzduch, vodu a tak ďalej. Can he function without that? Môže bez toho fungovať? No. Nie. That's why we need to know where do we supply that need to the brain. Preto my potrebujeme vedieť, akým spôsobom budeme toto mozgu dodávať. And we'll supply that need from nature. A toto budeme dodávať z prírody. We breathe and drink and eat. My pijeme, dýchame, jeme. But is that the only element that the brain functions with? Ale je to jediný prvok, z ktorého vlastne vďaka ktorému mozog funguje. Or does it function with another element as well? Alebo je tam ešte aj nejaký iný prvok, ktorý mu pomáha fungovať. So the brain functions with electrical impulses, with electricity. Mozog funguje na základe elektrických impulzov. And the question is, can he produce its own impulses? A otázka znie, je schopný on sám si tie elektrické impulzy produkovať? Yes or no? Áno alebo nie? Can an electric car produce its own electricity? Dokáže elektrické auto produkovať samo pre seba tú elektriku? Yes or no? Áno alebo nie? Is there any way that anything could ever produce its own need? Je vôbec niekedy nejaká možnosť, že by si čokoľvek mohlo samo pre seba vyprodukovať tú potrebu, ktorú má? It's never possible. To nie je možné. And we can measure the electricity in the brain. A my sme schopní zmerať elektrický prúd v mozgu. And we can see the impulses. My môžeme vidieť tie impulzy. And the question is, from where do they come? A otázkou je, odkiaľ oni prichádzajú. We know for sure the brain cannot do it to himself. A my vieme na 100%, že mozog sám není to pre seba schopný Because urobiť. if the brain could do it to himself, pretože ak by toho mozog bol schopný, he would be a perpetuum mobile. Potom by to bolo perpetuum mobile. He would just produce its own power. On by sám proste pre seba produkoval jeho vlastnú energiu. We just need to put the brain in the car. Takže vlastne musíme dať len mozog do auta. We never need to charge it again. A už to nikdy nenabijeme. Nebudeme musieť nabíjať. Do you have electric cars here? Má tu niekto elektrické auto? No? Nie. I have to drive one. Ja musím jedno šoférovať. Because my son has one. Pretože môj syn má jedno.
And so I drive an electric car. Takže ja šoferujem elektrické work, auto home and on. z práce domov a tak ďalej. I would never really buy one Ja by som si nikdy jedno nekúpil, because I don't like to go to charge again and again. Pretože ja nemám rád, že ho musím znova nabíjať a nabíjať. And since it's already has a lot of kilometers, A pretože už je na ňom veľa kilometrov najazdené, 320, nejakých 320 000. so the battery 300,000. I Yeah. understood, I Yeah, oh, translated. thank you. So the battery is not keeping so long. Takže vlastne baterka toľko nevydrží. So I have to charge it almost every day. Takže ja vlastne ho musím teraz nabíjať takmer každý deň. Now the good thing is it's free of charge. Jako dobrá správa je, že je to zadarmo. My son, when he bought the car, Môj syn, keď si auto kúpil, the electricity was included for the whole life of the car. Elektrika bola zahrnutá na spotrebu pre celú životnosť toho auta. So I charge the car, but no cost. Takže ja to auto nabíjam, ale vlastne nič ma to nestojí. That makes life a little bit easier To robí when you život. have to charge again and again. To nám teda asi moc neuľahčuje život, keď to musíte znova nabíjať. But just put a brain into the car. Takže dáme teraz iba ten mozog, vezmeme ho a dáme ho do auta You don't need to charge it anymore. a už to nikdy nemusíte nabiť. That's what science teaches. To je to, čo nás veda učí. That the brain produces its own electricity, its own impulses. Že mozog produkuje sám pre seba, sám pre seba produkuje tie elektrické impulzy. Which by law is impossible. Ale podľa zákona toto je nemožné. If the brain could do that, Ak by to mozog mohol urobiť, he would be God. potom mozog by bol Bohom. Yeah, works. Okay. So, where does the impulse come? Kam prichádza ten impuls? And it comes coordinated. A je koordinovaný. Yeah, it's not random. Nie je to len nejaká ako náhoda. Yeah, when it's random, then you have epilepsy. Ak je to len také náhodné, potom z toho vzniká epilepsia. Yeah, then you have short circuit. Skrat, yeah. Takže je tam skrat. Thank you. So, there must be something more in the human being, that's the human spirit. Musí byť ešte niečo v človeku a to je ľudský duch. And he is the coordinator of all the functions that happen in the body. A on koordinuje všetky tie funkcie, ktoré sa odohrávajú v tele. And all are there to function together, having the same, having the spirit as a leader, and all work for the common good of the whole being. Oni tam všetci sú a ten ľudský duch je taký ako keby ich vedie, usporiadáva ich a to všetko potom vzájomne funguje pre vlastne, aby to dopadlo spoločne, vzájomne fungujú, aby to všetko dobre fungovalo. No organ functions for itself. Žiaden orgán, on nefunguje sám pre seba. Every organ does it for the common good of the whole being. Každý orgán to vlastne robí pre dobro celej bytosti. Yeah, so the whole being is the one that has to function correctly. Takže vlastne celá tá bytosť, ona musí vlastne nakoniec fungovať správne, aby to bolo dobré. So let's give an example. Dajme si príklad. There are always two elements in order to function something. Vždy sú tu nejaké dva prvky na to, aby niečo fungovalo. You know what it is? Viete, čo to je? Where do we have the children? Kde máme deti? What is it? Čo to je? Yeah? So you might wait to fill it up. Musíte ešte chvíľku počkať, než to naplníme. Yeah? So with what do you fill it up? A čím to naplníme? You put food in it. Dáme tam jedlo. Yeah? You see all the ham here and Vidíte tam tú šunku. so you fill it up. Takže to naplníme. The question is,
who makes the digestion? Otázka je, kto vlastne pôsobí to trávenie. Because the food needs to be digested. Pretože jedlo musí byť strávené. Can we use it without digestion? Môžeme to jedlo vlastne spracovať bez zažívania? Yes or no? Áno alebo nie? So who makes the digestion? Takže nie. A kto teda robí to zažívanie? Pardon? Well, the digestive system digests. Takže tam bolo povedané, že zažívací systém, odpoveďou je, zažívací systém trávi. But the digestive system cannot make its power to digest. Ale zažívací systém si není schopný sám vyrobiť energiu na to, aby to zažívanie spustil. And the power doesn't come from what they digest. Power doesn't come from what? What they have to digest. A tá energia neprichádza z toho, čo vlastne vy musíte stráviť. So where does the power for digestion come? Takže odkiaľ tá energia na to trávenie prichádza? It's from the spirit. Prichádza z ducha. It's from your thoughts that digestion functions. Sú to tvoje myšlienky, na základe ktorých zažívanie funguje. Yes, those are unconscious thoughts. Áno, sú to nevedomé myšlienky. But without your thoughts, no digestion happens. Ale bez tvojich myšlienok by k zažívaniu nikdy nedošlo. And we can best see it A najlepšie to môžeme vidieť. when the person has certain stress, A najlepšie to vidíme, keď nejaká osoba má určitý stres, fear. strach. So you put the right food in, Dávate tam správne jedlo, but it still doesn't help you because it's not digested correctly. ale to vám nepomôže, pretože to zažívanie neprebieha správne. Because your thoughts didn't make the right electrical impulse that governs the digestive, the digestion. Pretože tvoj mozog neurobil správne impulzy a na základe toho nemôže prebehnúť správne zažívanie. So are we clear with that? Je to teraz jasné? Yeah. So it's always two elements that we need. Sú to vždy dva prvky, ktoré potrebujeme. We need the food, Potrebujeme jedlo, but food without the spirit doesn't help us. ale jedlo bez ducha nám nepomôže. So, and the spirit must have a good mood, so to say, A duch musí mať dobrú náladu, by sme mohli povedať, so that digestion should work well. aby to zažívanie fungovalo dobre. Yeah? If not, we will see it A ak nie, my to uvidíme. and having digestive issues. Budeme mať zažívacie problémy. A lot of my patients have colon irritable. Mnoho mojich pacientov má dráždivý tračník. Yeah? Who irritates the colon? Kto vlastne irituje to ich hrubé črevo? Food? Jedlo? Food doesn't irritate the colon. Nie, jedlo nedráždi to črevo. It's only what you think irritates your colon. Je to to, čo ty myslíš si, to, čo premýšľaš, to irituje tvoje črevo. So how important is it that you have always a good mood Takže aké je to dôležité, že máte vždy dobrú for your náladu digestion? pre vaše zažívanie? It's always. You Vždy. see, you can eat here vegan, Môžete tu byť kľudne vegáni. and I had this case. She was for 40 years vegan, A ja som mal jeden taký prípad, ona bola 40 rokov vegánka and she got colon cancer. a dostala rakovinu hrubého čreva. How could that happen? Ako sa to mohlo stať? She was just eating the right thing Ona jedla správne veci. for 40 years. 40 rokov. So how could cancer come up? Ako sa mohlo stať, že sa jej objavila rakovina? If cancer is done by food, it could never happen. Ak by rakovina, teda tvrdíme, že rakovina je spôsobená jedlom, tak potom by sa to ako nikdy nemohlo stať. And how can the food put the cancer in the colon ascendens or colon descendens, or where does it put it? Who put it where it puts?
A ako by jedlo mohlo umiestniť tú rakovinu? Niekedy je v zostupnom čreve, niekedy je v zostupnom čreve a vlastne kto tam rozhoduje o tom, kde ju umiestni? Who chooses the location Kto si vybere? of the cancer? Kto vyberá vlastne lokalitu toho, kde tá rakovina bude? And you can prove it very nicely. A my to môžeme to ukázať veľmi jednoducho. You just need to go from the place where the tumor is. Iba choď z miesta, kde je nádor. Close because my feet are getting cold. Ak to môžeš zavrieť, obidvom nám mrznú nohy. Falling down. Ďakujeme. I'm the same. Yeah, it's just coming on the feet. Yeah, it's horrible. Here I'm good. Yeah. We put him on the door outside. So, we just need to know where is the tumor. Musíme len vedieť, kde je nádor. And then we need to go, is this place innervated? Are there nerves there or not? Is this place what? Do this place is covered by nerves? Are nerves there or not? Je toto miesto, kde vlastne sú tam nervy? Áno alebo nie? Yes? Áno. Yes. So you just need to go on from here. Where is the nerve going? Vlastne pôjdeme tam na to miesto a položme si otázku, kam ten nerv ide. And every nerve has its beginning somewhere either in the right or in the left cortex. A každý nerv má svoj počiatok v pravej mozgovej kôre alebo v ľavej mozgovej kôre. And when you follow the nerve, then you find it, it's the right cortex. A keď budete nasledovať ten nerv, dojdete a tento nerv je v pravej hemisfére. Then you know, the spirit does hear the wrong impulse. A poviete si, duch tu vytvára nesprávny impuls. That's why the cancer comes from that part of the brain in the colon. A preto rakovina prichádza z tejto časti mozgu, prichádza tam do toho čreva. And it's another place, then you go about the nerve and you find it to the left. A máme iné miesto, pôjdete z toho miesta, budete nasledovať nerv a dojdete a zistíte, že je to v ľavej hemisfére, že končí. Because the hemispheres are separated. Tie hemisféry, oni sú oddelené. And most of our diseases are from one side only. A väčšina našich chorôb pochádza len z jednej strany. That's why you can see where they come from, who's directing them. Potom vy viete vlastne, odkiaľ pochádzajú, kto ich riadi. Because it's all physical. Pretože všetko je to vlastne fyzické. You just need to go around the nerve to see where is the impulse starting that governs that place in the colon. Vy len potrebujete vedieť, kde ten impuls začína a vlastne dochádza to a ukazuje sa vám, kde to riadí to črevo. Just have a good friend in Romania right now. Mám veľmi dobrého priateľa v Rumunsku. And his parents, they are, a little bit older. Jeho rodičia sú trošku starší. I think in their 70s. Majú nejakých 70, sú asi 70-tnici. And they were traveling in the car. Oni cestovali v aute. And they had a fight. A pohádali sa. And he got so angry, so he missed the road. On sa tak nahneval, že on vlastne zišiel z cesty. So he ended up in a tree. Skončili v strome. And he was fine, but she got a few broken ribs. Jemu sa nič nestalo, ale ona mala niekoľko zlomených rebier. And so she went to the hospital. A tak šla do nemocnice. For broken ribs. Kvôli jej zlomeným rebrám. And after 3 days. A po 3 dňoch she developed vomiting. Po 3 dňoch sa jej objavilo zvracanie. So, everything was fine. Všetko bolo v poriadku. But the belly was growing. Ale jej brucho narastalo. And then finally they made the surgery. Skončilo to tým, že urobili operáciu. And they didn't find an occlusion. Nenašli žiaden problém. But the intestines were not occluded, but somehow they were like inverted. Sprained. Yes. Takže jediné, čo našli, je, že tí čreva boli pretočené a uškrtené. Yeah. So they were together, but
And now they did the surgery. Takže oni urobili operáciu. And said it's now going to work. Povedali, teraz už to bude fungovať. But it still doesn't work. Ale stále to nefunguje. So why not? Prečo nie? Who made this? Because she was not injured in her intestine. Kto to, alebo čo to spôsobilo? Pretože ona nemala žiadne poranenie, ktoré by zasiahlo jej čreva. What is it? Čo to je? The conflict with her husband. Je to konflikt so svojím manželom, ktorý mala. And it must have been very strong. A musel byť veľmi veľký. Because the stronger the conflict, the worse the disease. Pretože o čo väčší a silnejší, horší je ten konflikt, o to horšie je aj tá choroba. So you see how the thought kills the body. A vy vidíte, ako myšlienka zabíja telo. Isn't that terrible? Nie je to hrozné? We have a not so good husband. We have, no? Not such a good husband or spouse. We have a not good husband or a spouse. Takže keď my nemáme dobrého muža alebo ženu, he's fine at home. On vlastne je doma a nič mu nie je. Enjoys life. Užíva si života. And you're sick and kill yourself. A ty si chorá a vlastne zabíjaš sama seba. It's not smart, is it? Nie je to nie je chytré, že? Yeah, not smart. Nie je to chytré. So, everything in the body, if it's the heart, všetko v tele, či je to srdce. The heart is governed by what we think. Srdce je riadené tým, ako premýšľame. The blood pressure, you see my wife is my best example. Vysoký tlak a moja žena je najlepším príkladom. According to her blood pressure, podľa jej krvného tlaku, I know what she thought yesterday. Ja viem, čo si ona včera myslela. And I have also another element of measuring. A ja mám tiež ešte niečo ďalšie, podľa čoho to meriem. It's the cat. Je to mačka. The cat just shows me how my wife is doing. Mačka mi ukazuje, ako sa darí mojej manželke. That's amazing. Je to úžasné. They know it. Oni to vedia. Oni sú na sebe závislé. So, my wife has sometimes blood pressures in the morning, 220 to 110. Moja žena má niekedy po ránu vysoký tlak, 210, 220. I got used to it, I don't get scared. Ja už som sa na to zvykol, ja sa nebojím. She has survived it so often. Ona to tak často vždy prežije. So no danger. Takže žiadne nebezpečenstvo. She might be used to that kind of blood pressure. Ona môže byť zvyknutá na taký tlak. So, why? Prečo? Because of who makes it. Kto to spôsobuje? In the evening when she lies down, it's pretty normal. Keď si večer ľahne, tak on je v poriadku. In the morning when you wake up, a ráno, keď staneš, it's up. Je zvýšený. Why? Prečo? Who governs it? Kto to riadi? Your food? Tvoje jedlo? It's what you think during the night and put in the wrong impulses. Je to to, o čom premýšľaš v noci. Je to to, že v noci dávaš nesprávne impulzy. So if you have palpitations of the heart and all those things, it comes because of the way you think. Takže keď máš bušenie srdca a všetky tie veci s tým spojené, je to spôsobené tým, ako premýšľaš. So if you have renal issues or urine bladder issues. Takže keď máš problémy s obličkami, problémy s močovým mechúrom, yeah, you have it on the right side, on the left side. Máme jednu napravo, druhú na ľavej strane. Because the one comes from the right brain, the other comes from the left brain. Jedna prichádza z pravej časti mozgu, druhá z ľavej časti mozgu. And like I said to you, this young child of 5 years old. A tak ako som vám povedal, toto 5-ročné dieťa has its problem on the right side. Má problém na pravej strane. Yeah. So that comes from her left brain. To vychádza z jeho ľavej časti mozgu. Where the child's spirit has an
issue with his mother. A tamto dieťa má nejaký problém, ktorý je medzi ním a jeho matkou. Because the spirit just has problems with his relationships. Pretože duch má problémy a tie sú spôsobené iba vzťahmi. And on the history and on the brain, I could see which was the relationship. A založené na histórii a na časti mozgu, ja som prišiel na to, ktorý vzťah je nesprávny. Because disease is a program. Pretože choroba je program. It never comes by accident. Disease is a program. Disease is a program. When you're sick, it's a program. Takže disease is a program, and then what you said? It's not by accident. Takže it's not random. choroba je v podstate naprogramovaná, neprichádza náhodne. It's not by random that you have the kidney stones on the right side, on the left side. Není žiadna náhoda, že máš močové kamene na pravej alebo na ľavej strane. There's a precise cause for that. Je tam jasná príčina, ktorá to spôsobuje. And you must go back to see the brain and then to see what the spirit is thinking. A ty musíš ísť späť do mozgu a musíš sa zamyslieť nad tým, o čom duch premýšľa. When we have blood issues or blood cancer. Keď máme problémy s krvou, máme nejaké problémy s rakovinou krvi. Last weekend I saw a lady, she has for 12 years, she has bone marrow cancer. Minulý týždeň ja som videl ženu, ona už 12 rokov bojuje s rakovinou kostnej dreni. And as she says, I know the cause. A ona hovorí, ja poznám príčinu. She says, when I was a child, ona hovorí, keď som bola dieťa, my father used, when he corrected me, put me into a dark chamber. Môj otec, keď sa ma snažil napraviť, tak on ma dával do tmavej miestnosti. And since then I have fear. A odvtedy ja mám strach. And the fear makes me the bone cancer. A ten strach mi spôsobuje rakovinu kosti. Correct or not correct? Je to úvaha správna alebo nie? Well, can she change what happened in the past? Môže ona zmeniť to, čo sa jej v minulosti stalo? Can she change the event? Môže zmeniť tú udalosť. Is it the event? Je to tá udalosť. It's her perception. Je to jej vnímanie. So, perception you can change at any moment. To vnímanie vy ste schopní kedykoľvek zmeniť. When you see it makes you cancer. Keď ho... When you see it makes you cancer, the wrong perception. Keď vlastne je tam to zlé vnímanie, spôsobuje to rakovinu. But people believe it's not their perception, it's what happened, what the father did. Ale ľudia neveria, že je to, ako to vnímame, ale oni veria, že je to spôsobené tým, čo ten otec urobil. And what the father did, you cannot change. A to, čo otec urobil, ty nemôžeš zmeniť. And so you have no solution. Takže tým pádom není žiadne riešenie. That's why the cancer cannot heal. Potom rakovina nemôže byť uzdravená. She says, I have forgiven my father. A ona hovorí, ja som môjmu otcovi odpustila. Well, what the father did is not her business. Čo ten otec urobil, to sa jej netýka. But her cancer cannot come from what her father did. Ale jej rakovina nemôže prichádzať z toho, čo urobil jej otec. Because her father is not connected to her bone marrow. Pretože jej otec nie je napojený na jej kostnú dreň. That's just her spirit. Je to len jej duch, ktorý sa napája skrze mozog and through the brain and through the nervous system. A cez nervový systém. So, if you have the wrong cause for your disease, if you think it's the wrong, if you think something makes you sick that is not correct, ak si ty myslíš, že ti môže niečo spôsobiť chorobu, ale nie je to správne, you might do some work on your mind.
tak ty vlastne budeš sa snažiť pracovať so svojou myslou, but you don't know what is exactly wrong, ale ty nevieš, čo vlastne je nesprávne, your disease will not go away. potom tá tvoja choroba sa nemôže vyliečiť. I promised her in order to encourage her to change the way she thinks. Ja som jej slúbil, lebo som ju chcel povzbudiť, aby premýšľala, ako zmeniť premýšľanie. That her bone marrow will recover. A potom môže dôjsť k vyliečeniu tej kostnej drene. Even though she's at an age over 80 years old. A aj napriek tomu, že je vo veku cez 80 rokov. Doesn't matter how old you are. Je jedno, aký ste starí. If you're able to change the perception. Ak ste schopní zmeniť vnímanie. To see that the way you think is wrong. Ak ste schopní vidieť, že spôsob, akým premýšľaš, je nesprávny. Because it destroys your body. Pretože to ničí tvoje telo. Then the body will recover. Potom to telo sa môže uzdraviť. And people have liver issues. Ľudia majú problémy s pečeňou. Where does it come from? Odkiaľ to pochádza? From the way they think. Je to spôsobené tým, ako premýšľajú. When they have vision issues. Môžu mať problémy so zrakom. When they have macular degeneration. Majú degeneráciu sietnice. Yeah, when they have cataract. Majú kataraktu. When they have the pressure too high. Glaukoma. Glaucoma. Majú vlastne vysoký tlak v sietnici. Who does it? Kto to spôsobuje? It's her own way to think. Je to jej vlastný spôsob, akým premýšľa. So, is that good news? Je to dobrá správa? I think so. Ja si myslím. Because it gives us, if we understand it, gives us our life back. Pretože ak to pochopíme, vráti nám to späť náš život. We can stop that what destroys the body. Môžeme zastaviť to, čo naše telo ničí. So that's why we need to understand the structure. Preto my musíme pochopiť tú štruktúru. We need things that are not physical. Potrebujeme veci, ktoré nie sú fyzické. Like freedom. Potrebujeme mať slobodu, You write them. Bezpečie, zvedavosť, porozumenie, pohodu. Potrebujeme mať utvrdenie, potrebujeme mať vernosť, spravodlivosť, pravdu, morálku, radosť. Yes, you have all these needs. Máme všetky tieto potreby. They are not found in the brain. Oni sa nenachádzajú v mozgu. They cannot be understood by the Oni brain. nemôžu byť pochopené mozgom. The brain has no idea what are those things. Mozog o tom, čo vlastne tieto veci sú, nemá žiadnu predstavu. So there must be the human spirit. Preto tam musí byť ľudský duch. It's impossible to not have it. A je nemožné ich nemať. Because he is the only one that can work with information. On je totiž to jediný, kto môže s touto informáciou pracovať. And thoughts are just the way we work with information. A myšlienky je spôsob, akým my spracovávame informácie. And the result of this work A výsledkom tejto práce is the decision. je rozhodnutie. And the decision makes the electrical impulse. A to rozhodnutie nám spôsobuje, vyvoláva tie elektrické impulzy. So our decisions conduct the body and give him the power. Takže naše rozhodnutie riadi telo a dáva mu energiu. That's why when we have fear, preto keď máme strach, I know what fear is and panic. Ja viem, čo je strach a panika. How do you feel? Ako sa cítite? Full of power or less power? Cítite sa plný sily, alebo že nemáte silu? Less power. Less power. Nemáme silu. Fear takes away the power of your body. Strach berie silu vášmu telu. This is why, what do I need to change? A preto si položme otázku, čo potrebujem zmeniť? The body
or the way to think? Potrebujem zmeniť svoje telo, alebo potrebujem zmeniť spôsob, akým premýšľam? So what comes first? Bolo povedané premýšľam thinking. Yeah, so Takže this comes čo first. prichádza prvé? The spirit is first and the body is second. Takže duch musí ísť ako prvý a telo je ako druhé. The spirit is the horse and the body is the wagon. Duch je ten kôň a telo je ten vozeň, čo je tam zapojený. Now, of course, the spirit is an entity that is different than the body. You want to Duch je... picture it again? Did you make it? Yeah? To musím zmeniť, hej, to je zle preložené. There is one mistake, we will correct it. Yes, thank you. We are mistakable people. The spirit makes mistakes. Zmeníme to, tam je chyba. Spirit, sometimes Petronella. No, well, it's Petronella spirit. But only the spirit can make Takže mistakes. že duch robí chyby, ja som povedal, že Petronella je duch, takže duch. The hand cannot make mistakes. Ruka nemôže urobiť chybu. Neither the computer. Ani počítač. In the body there's no mistake. V tele nie sú žiadne chyby. Just program. Len nejaké programy. Only spirit can make mistakes. Len duch sa môže mýliť. Yeah? So that's why we need to correct him. Takže my ho musíme teraz ako dať ho do poriadku. Now there are two different things that we need to understand also about the spirit and the body. Sú tu ďalšie dve veci, ktoré potrebujeme pochopiť ohľadom ducha a tela. The spirit is another element than the body. Duch je iný prvok ako telo. I have never seen a spirit Nikdy som nevidel ducha. because it's invisible. Je neviditeľný. It's like the electrical current. Je to takisto ako ten elektrický impuls. We just know that there is electrical current because the light is burning. My vieme, že je elektrický impuls, pretože svieti svetlo. But we cannot see it. Ale my ho nemôžeme vidieť. So the spirit is an entity that cannot be governed from outside. Duch je jednotka, ktorá nemôže byť riadená zvonku. The body is always governed from outside. Telo je vždy riadené zvonku. All physical elements have no self. Body is Is governed from outside. Body is governed outside. From it cannot outside. govern itself. Body. The body. Telo je vždy riadené zvonku, ono nemôže riadiť samo seba. The spirit never cannot be governed from outside. Ani duch nikdy nemôže byť riadený zvonku. We see this in the children. My to vidíme na deťoch. Who would like to have children that they just obey? Kto by chcel mať deti, ktoré vždy poslúchajú? Would you like it? Páčilo by sa vám to? That would be nice. To by bolo úžasné. You just have little robots. Máte také malé roboty. You see, at a certain age, it functions. Viete, do určitého veku ono to funguje. When it comes to age, it doesn't function anymore. A potom príde určitý vek a už to nefunguje. Because you cannot govern them. Pretože ich nemôžete riadiť. They do what they want to do. Oni robia, čo chcú. And the good thing is that we were made to do what we want to do. A dobrá správa je, že my sme boli urobení tak, aby sme robili, čo chceme. We were not made to do what mother says. My sme nikdy neboli utvorení tak, aby sme robili, čo nám mama hovorí. No father. Ani otec. We was made to do just what we want to do. Boli sme urobení tak, aby sme robili to, čo chceme. You like it? Páči sa vám to? I like it. Mne sa to páči. I like that kind of a creator. Ja milujem tvorcu tohoto, That made me to do what I want to do. že ma utvoril tak, že ja môžem robiť to, čo chcem robiť. That makes me very glad. Ja mám z toho veľkú radosť. He never wants me to do something that I don't want to do. Nikdy nechce po mne, aby som robil niečo, čo nechcem robiť. No one can control. Nikto to nemôže vlastne kontrolovať. Because the spirit was made to be in the image of God. Duch bol urobený na obraz Boží. Controlling himself. A on má kontrolovať sám seba. There is no external element that can control the spirit. Není žiaden vonkajší prvok, ktorý by dokázal ho kontrolovať.
because he was made like that. On bol tak utvorený. He controls himself only from the inside. On sám seba kontroluje zo svojho vnútra. He cannot be controlled from the outside. Nemôže byť kontrolovaný zvonku. And the body has no control over it. Telo nad sebou, nad sebou nemá žiadnu kontrolu. And the spirit is something that is always active, never passive. A duch je niekto, kto je niečo, čo je vždy aktívne a nikdy pasívne. It's impossible that he should be passive. Je to nemožné, že by bol pasívny. The body might be passive even though it's not passivity, no passivity at any time. Telo by vlastne ako mohlo byť, aj keď vlastne to nie je možné, že by bolo úplne pasívne. But the body is being governed from external. Ale telo je vlastne riadené zvonku. So we have the capacity to move ourselves. Máme možnosť hýbať sa. To have ideas and go somewhere where we want to go. Môžeme mať nejaké myšlienky, môžeme ísť niekam, kam chceme ísť. And our body needs to listen. A naše telo musí počúvať. He has no choices. Nemá žiadnu voľbu. He is just an instrument that Je- follows commands. Je to nástroj, ktorý nasleduje príkazy. So from the spirit, the decision comes into the body. Z ducha vychádzajú rozhodnutia a tie idú do tela. And from the body, the reaction comes back to the spirit. A z tela ide reakcia späť do ducha. They always function together, cannot be separated. Oni vždy fungujú spolu a nemôžu byť oddelené. So we cannot have just the spirit and the body is missing Nemôžeme mať len ducha a vlastne telo chýba, because we are souls. pretože my sme dušou. So we need, the first is the spirit and the second is the body. Ako prvé je duch a ako druhé prichádza telo. I hope that's understood. Ja chápem, že to je pochopené. Now we need one more element of the structure. One more element of the structure. We have tak- the spirit and the body. Teraz si dáme ešte jeden prvok do tej štruktúry. Vieme, že máme ducha, vieme, že máme telo. And now we need to know what is the spirit, the Soul. soul. A teraz my potrebujeme pochopiť, čo je duša. So the body is the piano Telo je klavír and the spirit is the piano player. a duchom je ten, kto na tom klavíri hrá. So what is the soul? A čo je vlastne dušou? Music. Yeah? Hudba bolo So- povedané. Together they make the music. A spolu oni vytvoria hudbu. So the soul is just the result of body and spirit. Takže duša je len výsledok tela a ducha. That's why it is important to have clear definitions. Preto je nutné mať jasné definície. So let's see the human structure. Pozrime sa na ľudskú štruktúru. We have the body Máme telo, and the spirit. máme ducha And the spirit gets its power, the body gets its power, the electricity from the decisions of the spirit. telo dostane svoju, aby bolo schopné fungovať, funguje na základe rozhodnutí, ktoré urobí duch. And together they are the soul. A dokopy oni sú dušou. That's simple to put it together. Je to takto jednoducho, takto je to vlastne So dokopy. we have the body and the spirit and they give the soul. It's a new element. Máme telo, máme ducha a vzniká z nich nový prvok, to je duša. When do people die? Kedy ľudia umierajú? When the spirit detaches from the body. V momente, keď duch sa oddelí od tela. Then death is there Potom sme mŕtvi and soul is also not anymore a potom už ani tá duša neexistuje. because it is no music anymore when you separate the piano and the piano player. Pretože už vlastne nie je žiadna hudba, keď oddelíte muzikanta od klavíra. So let's see how that works together. Pozrime sa, ako to spolu funguje. We have the eyes in the body. Máme oči v tele,
They are connected to the cortex. Oni sú napojené na mozgovú kôru. Who sees what you see? Kto vidí, čo ty vidíš? Who sees what you see? Kto vidí to, čo ty vidíš? Can your eyes see? Môžu tvoje oči vidieť? So, only a spirit can see. Why? Len duch môže vidieť. Prečo? Give a reason. Ja vám dám vlastne tie dôvody. Why can the eye not see? Vlastne premýšľajte, prečo oči nemôžu vidieť. Why can the brain not see? Prečo mozog nemôže vidieť? They cannot interpret, yes. Pretože oni nie sú schopní interpretovať. I say, I like to see this. Once again. You need to have the capacity to decide if you like it or not. Vy musíte mať nejakú schopnosť rozhodnúť sa, či to, čo vidíte, sa vám páči, alebo nie. Yes? That's why only the one who can decide can see. Takže len ten, kto to môže rozhodnúť, ten vidí. He who cannot decide cannot see. Ten, kto sa nevie rozhodnúť, tak ten nevidí. And he can say, I like what I see. A on môže povedať, mne sa páči, čo vidím. I don't like what I see. Alebo si povie, nie, mne sa nepáči toto, čo Can vidím. decide to look or not to look. Môže sa rozhodnúť dívať alebo nedívať. Your eyes are following your spirit. Tvoje oči nasledujú tvojho ducha. They don't go automatically somewhere. Oni nejak automaticky nejdú proste niekam. So, capacity of seeing is just given to the one that can decide. Schopnosť vidieť je len daná tomu, kto sa môže rozhodnúť. Who hears? Kto počuje? The ear? Ucho? No. Nie. Only the spirit, because he has to interpret, he has to understand it and say, I like it or I like it not. Nie, len duch. On to musí interpretovať a on sa musí rozhodnúť. Mne sa to páči alebo mne sa to nepáči. All feelings in the body, just the spirit perceives. Všetky pocity v tele vníma duch. Because only he can decide, what can I do with this feeling? Lebo len on sa dokáže rozhodnúť, čo idem robiť s týmto pocitom. And then who smells? Kto niečo cíti. Only the spirit can smell. So, Len duch to môže cítiť. are you sensitive to smell? A ste niekto citlivý na pachy? Yeah, I'm very sensitive. Ja som veľmi citlivý. And now I have a new assistant in my practice. A ja teraz mám novú asistentku v mojej ambulancii. She is very sensitive to smell. Ona je veľmi citlivá na pachy. And sometimes I have patients that come with a tons of perfume. A niekedy mám pacientov, ktorí prichádzajú s tonami parfému. Yeah, you think you have bath in perfume. Myslíte si, že sa kúpali v parféme? And she starts getting her mouth tingling. A jej ústa vlastne to šteglí. Opens all the windows. Otvára všetky okná. And if that patient has to stay for 10 minutes in the waiting room, A ak ten pacient má zostať 10 minút v čakárni, everywhere the smell is gone. Všade sa tá vôňa dostane. She sometimes flees in another room. She She flees niekedy ona utečie do ďalšej miestnosti, so that she gets some fresh air. aby mohla sa nadýchnuť čerstvého vzduchu. Now I'm also very sensitive to smell. A ja som tiež veľmi citlivý na pachy. And of course there are smelling that makes me also headache. I mean, A sú tu aj vône, ktoré mi vlastne spôsobia bolesť hlavy. I'm not sure if it's the smell or my anger because it smells. Ja som si neistá, či je to tá vôňa, alebo je to môj hnev na tú vôňu. My displeasure of the smell. Moja neľúbivosť v tej vôni. Yeah. But however, we need to do something with what we smell. Ale my musíme niečo urobiť s tým, čo voniame. And then what we taste, of course. A tiež je tu chuť. They know my taste in the kitchen. Oni vedia, čo mám rád v kuchyni. That's why every food they make for my taste. Takže všetko, čo robia podľa mojej chuti. You can see if I have a good taste or not. Môžete vidieť, či mi to chutí alebo nie. Yes?
Je to tak? Yeah. So that's how it works together. The body takes it, but it does not smell anything or taste anything. Je to tak, toto funguje. Telo to prijíma, ale vlastne telo samotné, ono necíti, nevonia nič. You can feed the body with his elements through a tube. Môžete telo živiť skrze hadičku. He does not need to taste anything. Nemusí vlastne chutnať nič. Only the spirit likes, Len ten duch si tak sa mu páčia tie vône. Yeah? He likes the taste. Páčia sa mu vône. Because only he can decide if he eats more or drinks more. Len on sa môže rozhodnúť, či ešte bude pokračovať v jedení, alebo bude pokračovať v pití. So you like the construction? Páči sa vám tá štruktúra? You like it? Páči sa vám to, že je to takto skonštruované? I like it. Mne sa to páči. And I understand David when he says, I like you that you made me wonderful. You understand, David. Yes. A ja rozumiem Davidovi, ktorý povedal, ty si ma utvoril precízne. Because we are the only being on earth that can understand itself. My sme jediná bytosť na Zemi, ktorá dokáže sama sebe rozumieť. Yeah, the body, the animals cannot understand themselves. Zvieratá, oni nie sú schopné same seba pochopiť. So, now, when we have an issue in our nervous system, ak máme nejaký problém v našom nervovom systéme, you know where to search for the cause, yes? Takže už vieme, kde máme hľadať príčinu. Of course, you could possibly be poisoned. Samozrejme, mohol by si byť aj, je možné, že by si mohol byť otrávený. But that poison needs to be seen where it enters and how it did it so that we can say, it's poison. Ale my musíme vedieť, ako kadiaľ tá otrava vošla, potom vidíme, čo spôsobila a potom vlastne až tak môžeme povedať, že to bola otrava a pochopíme vlastne, že to tak bolo. But if we have Parkinson's, depression, ale keď máme Parkinsonovú chorobu, depresie, ALS, ALS je vlastne choroba, ktorá postupne degeneruje všetky nervy. Anything like that degenerating, then we know it's the spirit who does that. Alebo čokoľvek iného, potom my vieme, že je to duch, ktorý to spôsobuje. Or hormones doesn't function well. Alebo keď hormóny nefungujú, then it must be the spirit that does the wrong thing. Tak vtedy vieme, že je to duch, ktorý vlastne robí nesprávne veci. I didn't think I'd tell you the case. I just spoke on my way to the airport on Thursday. Vo štvrtok, keď som bol na ceste na letisko, tak som rozprával There's a 12-year-old child s 12-ročným dieťaťom. That got its menstruation at the age of 10. Má svoje menštruáciu od 10 rokov. And since 2 months, or a little bit more than 2 months, a teraz zhruba viac ako 2 mesiace, the menstruation doesn't stop. Už tá menštruácia sa nezastavila. So she's bleeding. Takže ona krváca. And now you go to the doctor. Idú s tým k doktorovi. Does the doctor know where the problem is? Vie doktor, kde je ten problém? No. Nie. So the mother is very concerned. Matka má veľké starosti. And there is a doctor who gave her some vitamin K so that the bleeding was stopping. Nejaký doktor jej dal vitamín K, aby to krvácanie zastavilo. But with the next period, when the next period came, it's again started and never ended. A keď prišla ďalšia menštruácia, tak vlastne začala a nevedela sa zastaviť a trvalo to 17 dní. And the doctor say we have to do a curettage, to do a surgery. A doktor hovorí, musíme urobiť kiretáž, musí urobiť operáciu. She's professional, I'm not. Ja som odborník, on nie je a ja keď to počujem, je mi z toho zle. That's not normal. That's not, yeah, I am, but yes, you so why is the you cannot be serious about that. Okay. Why does the child bleeding? Ale prečo to dieťa krváca? Yeah? So the doctors do not really know what to do.
Takže doktori vlastne nevedia, čo s tým majú robiť, because they don't know the cause. pretože oni nepoznajú tú príčinu. So where is the cause? A kde je tá príčina? In the child's mind. Je to v mysli dieťaťa. Yeah? The child obviously does something that destroys his body. Dieťa robí niečo, čím vlastne škodí vlastnému telu. But the child is 12 years old, so you cannot really explain to him what is wrong. Ale dieťa má 12 rokov a vy nie ste mu úplne schopní vysvetliť, čo je v neporiadku. So why does the child has wrong thoughts? Prečo teda dieťa má nesprávne myšlienky? There must be a place where she lives in a relationship where it's not satisfying her. Ono musí mať nejaké miesto, kde je vlastne, ono je vo vzťahu, ktorý ju neuspokojuje. Yeah? And so, looking to the whole history, the child already had some 1 year psychotherapy. A keď sa pozrieme do histórie, tak zistíme, že vlastne dieťa už minimálne 1 rok chodí na psychoterapiu. Because she was so sensitive to things. Pretože ona bola veľmi citlivá na veci. So, how can you fix the problem? Ako môžete tento problém poriešiť? A child has an issue. Dieťa má nejakú záležitosť, nejaký problém with her mother and her father. S jej otcom a s jej matkou. So the mother separated from father more than 5 years ago. Matka sa vlastne sú rozídení s otcom, je to viac ako 5 rokov. And mother is remarried 5 years ago, since 5 years. A matka sa znova už pred 5 rokmi znovu vydala. And the mother has burdens. A tá matka nesie svoje bremená. Which the child, because the child's spirit is dependent on the mother, how the mother works. Pretože duch dieťaťa je napojený na matku a tak vlastne je napojené na to, ako ona funguje a čo prežíva. Wants to help mother. A ono chce pomôcť matke. But trying to help destroys her own body. Ale to, ako ona sa snaží jej pomôcť, tak to ničí jej vlastné telo. So where do we need to start with the solution? Takže kde začína riešenie tohoto problému? With the one that has reason. S tou, ktorá je schopná premýšľať, má myseľ. Yeah? So with mother. Takže s matkou. Because she lives with mother. Pretože ona žije s jej matkou. The older child has also an older sister. Má ešte druhé dieťa, má staršiu sestru. She also had issues. Ona mala tiež problémy. But her issues disappeared as she went to an outside school. A jej problémy vymizli, keď išla do nejakej školy z domova. Now she is in a school where you eat vegan and vegan and vegan. Teraz je v škole, kde jedia len vegánske. No phone, no nothing. Nemajú žiaden telefón, nič. It's like a nice school. Je to super škola. And her symptoms disappeared there. A všetky jej príznaky sa tam stratili. And the mother says, it's the right food that she eats. A jej matka hovorí, je to tým, že je správne jedlo. No? Because it's vegan, that's why Preto the symptoms of the older sister went good. Je to vegánska strava, ktorá spôsobila, že tá staršia sestra už nemá žiadne problémy. That's just not understanding the human being. Je to vlastne len nepochopenie ľudskej bytosti. It's only better because she's far away from mother. Je to lepšie len preto, že je ďaleko od matky. And so she has no burden. Ona nenesie žiadne bremeno so sebou. She does not need to see the sad mother every day. Ona sa nemusí dívať na smutnú matku každý deň. She's distracted, she has other relationships there. Je tam rozptýlená, má tam ďalšie vzťahy. So her spirit is more relaxed. Jej duch je tak viac na pohodu. That's why her symptoms were better. A preto jej príznaky boli zlepšené. But you know when she comes home. Ale viete, keď príde domov, what happens? Čo sa stane? Symptoms come back. Všetko sa vráti. I've seen this in many patients. Ja som toto videl na mnohých pacientoch. Like I say,
everything I explained to you, I experienced myself. Všetko, tak ako som povedal, všetko, čo som vám vysvetľoval, som ja sám zažil. So we need to know the spirit is dependent on a source. My musíme vedieť, že duch je vždy závislý na nejakom zdroji. And that's relationship. A to je vzťah. And if the relationship would be okay, A keby ten vzťah bol v poriadku, that means mother would be happy, to znamená, matka by bola the spirit šťastná, of the child would take over happiness, duch dieťaťa by prevzal to šťastie and the hormone system would work fine. a tak hormonálny systém by fungoval dobre. Now yes, you can give to this child with the bleeding hormones, Áno, môžete tomuto dieťaťu, ktoré krváca, dať hormóny. not only vitamin K, but you can give the baby pills, You mean contraception? contraception. Takže nedáte jej len vitamín K, ale dáte jej aj nejakú hormonálnu terapiu And you might fix somehow the bleeding, a nejakým spôsobom vlastne vyriešite v tom momente to krvácanie, but then the things go somewhere else. ale potom tie problémy prejdú a začne niečo iné. Because the impulse from the spirit in the body is wrong. Pretože impulzy, ktoré idú z ducha do tela, sú v neporiadku. That's why when she called me and told me the story, Preto, keď ona mi volala a povedala mi tento príbeh, I said to the mother, ja som povedal matke, if she will get happy, že keď ona bude šťastná, the problem of the child will disappear. všetky problémy dieťaťa zmiznú. It's nice, is it? Nie je to pekné? How many people do you make happy? Koľko ľudí urobíte šťastnými? The mother gets happy, child gets happy. Matka bude šťastná, dieťa bude šťastné. And maybe the husband as well. A možno ešte aj manžel. Yes. Well, so happiness has a good influence. Šťastie má dobrý vplyv. That's why understanding that we live by information. Preto vlastne musíme pochopiť, že my žijeme z informácií. The right way to interpret information would have no hormonal issues. Správny spôsob, ako si vykladáme informácie, potom by nevznikali žiadne hormonálne problémy. Have no problems with your repairing system. Nemali by sme žiadne problémy s naším systémom, ktorý funguje na obnovu. Which is called in the wrong science immune system. A tá nesprávna veda nám tento systém nazýva imunitným systémom. The right name is repairing system, not immune Správny system. spôsob, ako by sme to mali označovať, by nemalo byť imunitný systém, ale obnovovací systém. But the devil just puts little details wrong so that we are confused. Ale diabol spôsobuje to, že robí ako drobné detaily, robí drobné odchýlky a potom vlastne sa mýlime. So then Sme zmetení. the intestinal system, Potom tu máme traviacu sústavu, and then we have the blood sugar, potom máme vlastne nejakú hladinu cukru. and every disbalance or every balance in our spirit we have seen in our body is made by what we think. A všetká rovnováha je spôsobená v tele tým, ako premýšľame. So since thinking is the most important thing, A vzhľadom k tomu, že premýšľanie je tá najdôležitejšia vec, that's why it's not taught in school. Preto sa to neučí v školách. Because if it would be taught in school, Pretože ak by sa to v škole učilo, the pharma industry would get poor. potom by farmaceutický priemysel schudobnil. Because you could fix your problems Vy by ste mohli tie vaše problémy vyriešiť without money because bez peňazí. you cannot earn money by because For free. everyone has to change himself. Nemôžete you cannot make money if you would change yourself. No, you cannot make money from maybe like you say. So you cannot make money with a book. Nemôžete zarobiť peniaze knihou. Lately, when everyone has understood the message, Keď každý už pochopí toto posolstvo, you cannot sell another book potom už nie ste schopní ďalšiu knihu predať, because they understood it. pretože oni to pochopili. So they are on their own.
potom už vlastne sú... You cannot sell anything anymore. Už ste skončili, už nemôžete nič predať. The selling come to an end. Vlastne príjem z predaja končí. That's why no one has interest that we should govern ourselves, our lives. Preto nikto nemá záujem na tom, aby sme sami riadili vlastné životy. Neither the health system, Ani zdravotný systém, nor the religious system. ani náboženský systém. They all want to control you. Oni všetci vás chcú kontrolovať. To keep you as stupid as possible. Chcú, aby ste boli takí hlúpi, ako je to len možné. Or as ignorant as possible. Aby ste boli ignoranti tak, ako je to možné. Because then they can control you. Lebo potom vás môžu kontrolovať. Because if we can see what's the wrong thing in our hearts and our subconscious, we will know why all people are crazy for control. Keď vlastne my pochopíme, čo je v našom vnútri, ako to funguje, tak vlastne potom by oni boli oni by boli úplne bez seba, že by nás neboli schopní kontrolovať. Okay? So I tell you the first case and then we finish. Teraz si ukážeme prvý prípad a potom skončíme. So this was a 30-year-old lady. Toto bola 30-ročná žena. On which I saw how it functions. A na nej ja som videl, ako to funguje. I saw the pattern. Videl som tam ten model. And since I saw the pattern, I saw it in every human being since then. A ja som tam videl ten vzor a od vtedy vidím tento vzor, ako to funguje na každej ľudskej bytosti. So she has headaches since 14 days. Ona má už 14 dní bolesť hlavy. And headache is a chemical reaction in the cortex. Bolesť hlavy je chemická reakcia v kôre. That the spirit feels as pain. A duch ju vníma ako bolesť. And now we need to find out why does she has headache. A my teraz musíme prísť na to, prečo ona má tie bolesti hlavy. Her primary doctor gave her painkillers. Jej doktor jej dal lieky na bolesť. But did not work. Ale to nefunguje. And she had continuous headache for 2 weeks. A ona má bolesť hlavy už 2 týždne. So he sent her to me as an ENT to see what's wrong. A on ju poslal ku mne ako k doktorovi, ušno-nosno-krčnému doktorovi, aby som zistil, čo je v neporiadku. And I looked to her nose and didn't see anything wrong. Ja som sa pozrel do jej nosa, nevidel som nič v neporiadku. But since the pain was for 2 weeks, ale vzhľadom k tomu, že tá bolesť je už 2 týždne, I said maybe she has a tumor in the head and we don't see it or bleeding. Ja som si povedal, ona možno má nádor v mozgu alebo nejaké krvácanie. So I sent My her to to make nevidíme. a CT scan. Ja som ju poslala, aby sa urobilo CTčko. And she went the same day and came the last patients the same day back. A ona vlastne ten istý deň sa vrátila a prišla v ten deň ako posledná pacientka. So she had no bleeding, no tumor. The pictures were all nice. Videli sme, že nemá žiadne krvácanie, nemá žiadny nádor, všetky snímky boli v poriadku. Now what do I do with her? No a tak čo s ňou urobím? I need to find the cause. Ja musím nájsť príčinu. So she had no accidents, so that you have an accident and then you have headaches. Ona nemala žiadnu nehodu a takže vlastne len tak by ste eventuálne mohli mať bolesť hlavy. So I had to go to see what she was thinking. Potom ja som teda musel ísť ďalej a zistiť, o čom premýšľa. What happened 2 weeks ago? Čo sa stalo pred 2 týždňami? And 2 weeks ago, she found out that her boyfriend has betrayed her. A ona pred 2 týždňami prišla, že ju jej priateľ podviedol. Prišla na to, že ju podviedol. So she is with this boyfriend for 1 year. Ona je so svojím partnerom už 1 rok. She left North Germany to come to the south to live with this guy. Ona opustila severné Nemecko, aby išla do južného Nemecka, aby žila s týmto mužom. Has invested enough to be with him. Ona veľa investovala na to, aby s ním mohla byť. To find out after 1 year. A po 1 roku zistila, that he is infidel. Že je neverný. So, do we understand her? Rozumieme jej? Yes? Áno. Yeah. So, how does the headache appear? Takže ako sa tam tá bolesť hlavy objaví? How does it appear? Ako sa objaví?
by what the friend does or by what she does? Objaví sa tým, že čo robí ten jej priateľ, alebo je to jej reakcia, to, čo ona robí. What she does. What's her reaction to it? How was she thinking about him before she knew that he was going with someone else? Ako ona o ňom premýšľala predtým, než vlastne zistila, že bol s niekým iným? So she has loving thoughts. Ona mala myšlienky o láske, zamilované myšlienky. That's how every woman thinks about you if you're okay. Tak každá žena o tebe premýšľa, ak je všetko v poriadku. If you do what they say, it's so fine. Ak robíš, čo ona hovorí, je všetko v poriadku. Yeah, that's how women think. To je tak, ako ženy premýšľajú. They love you as long as you're okay. Oni ťa milujú, pokiaľ je všetko OK. Yeah? So, you're a nice guy, you're loved. Si fajný človek, si milovaný. Yeah? So they think nicely about you. Oni o tebe premýšľajú pekne. And who has the advantage of that? A kto z toho niečo získava? She has the advantage because she makes good decisions. And then she has good electricity. Ona z toho získava, pretože ona má dobré rozhodnutia, z toho vznikajú elektrické impulzy. Yeah, but then she hears the news, the information about the friend. Ale ona potom vlastne dostane tú informáciu o tom jej priateľovi. Yeah? And now what happens? A potom čo sa deje? Because the information does not fit her need. Pretože táto informácia nenaplňa jej potreby. Because she lives by information, she lives by fidelity, by love. Ona žije vlastne z informácií, ona žije z vernosti, z lásky. And now what does she do? A potom čo robí? She's just saying, oh, the poor guy. Ona si len povie, chudák. He needs 2 women instead of 1. On potrebuje 2 ženy miesto jednej. I have so much understanding for Ja him. to chápem plne. He's just a prisoner of himself. On je len taký chudáčik, on je taký väzeň sám sebe. How can I help him? Ako by som mu mohla pomôcť? Is that how she thinks? Je to to, čo ona si myslí? Why not? No. Nie. A prečo nie? It would make no headache. Potom by ona nemala žiadne bolesti hlavy. Because she now is disappointed. Ona je teda sklamaná, Hurt. Zronená. And has thoughts of revenge. A má myšlienky na odplatu. Those are wrong decisions. A to sú nesprávne rozhodnutia. They make the wrong electrical impulse. Oni spôsobujú nesprávny elektrický impuls. Does she do it because she wants to think like that? Robí to, lebo ona tak chce premýšľať? Or is she thinking spontaneously? Alebo je to proste spontánne, to z nej takto vychádza. Well, evidently she thinks spontaneously because all of us would think the same. Ona premýšľa, je evidentné, že premýšľa spontánne, pretože my všetci by sme premýšľali rovnako. But her headaches comes and say, please change your way to think. Ale tá bolesť prichádza a hovorí jej, prosím ťa, zmeň svoj spôsob, ako premýšľaš. Because it hurts the way you think. Pretože to bolí to, ako premýšľaš. Does she understand her body? Rozumie ona svojmu telu? Nie. No, she just thinks on whom? Nie, ona premýšľa len o čom? O kom? On him, yes? Premýšľa o ňom. All the time. Stále. Because she invested so much into him. Pretože ona do toho tak moc investovala, do neho. And now he just, she loses the investment. A teraz ona tú investíciu stratila. And she does not want to let him go. A ona nechce ho nechať odísť. But she wants to keep him if he is faithful. Ale ona si ho chce nechať len vtedy, ak jej bude verný. Can she solve her problem? Má to nejaké riešenie? No, she's in prison because she wants something that is impossible. Nie, ona je uväznená, pretože ona chce niečo, čo nie je možné. She's under force Ona je pod to do the tlakom. right. Ona chce ho donútiť, aby on urobil to, čo je správne. How is that called? Ako sa to nazýva? When you want to force another one. Ako to nazveme, keď chcete nútiť a tlačiť niekoho do do the right. niečoho, aby urobil to,
čo je správne. Manipulation was said. You need to rule, to control the other one. Vy máte potrebu vládnuť, kontrolovať nad tým toho druhého. So the poor guy would have no freedom anymore. A ten chudák by už nemal nikdy slobodu. Yes, because he had to obey. Áno, pretože on by musel byť poslušný. Is it nice? Páči sa nám to? No. You would like her to have her as... What does he say? Čo bolo povedané? But her head, she wouldn't have had a headache, was said. Nebolela by ju hlava, bolo povedané. Well, thank God for the headache. Ďaká Bohu za bolesť hlavy. Because it shows her borders. Pretože tá bolesť hlavy jej ukazuje jej hranice. It shows that she cannot pass a certain border. Ona jej ukazuje, že ona určité hranice nie je schopná prekročiť. She cannot control him. Ona ho nemôže kontrolovať. Which is good or bad? Je to dobré, alebo je to zlé? It's very good. Je to veľmi dobré. Comes from a man. Prichádza táto myšlienka od muža. Yes, very good. Áno, je to úžasné. But at least someone pays attention. Aspoň niekto tu dáva pozor. And understands what I say. A rozumie tomu, čo hovorím. So it's very good that no one can control us. Je to úžasné, že nikto nás nemôže kontrolovať. Not even God. Ani len Boh. Because he made us to control ourselves. On nás utvoril tak, aby sme my sami seba To kontrolovali. drive our own car. On chce, aby sme my šoferovali naše vlastné No one else auto. can drive our car. Nikto iný nemôže šoferovať naše auto. So that's good. To je úžasné. But in the moment you want to try to drive the car of the other one, Ale v momente, keď vy sa snažíte šoferovať auto niekoho iného, you are in a situation that you cannot solve ste v situácii, ktorá nemá riešenie. because it's impossible. Je to nemožné. So why is this lady thinking like that? Prečo táto žena takto premýšľa? What does she have? Čo má? Does she have the right expectations? Má ona správne očakávania? Are her expectations justified? Sú jej očakávania, majú nejaké opodstatnenie? Did he hurt her when he went to the other lady? Mohol ju on zraniť tým, že šiel za inou ženou? Bolo povedané, že to bolo jej vnímanie. So what's the truth? It's her perception, yes. Čo je teda pravdou? Je to jej vnímanie? But did he hurt her or not? Ale teda zranil ju alebo nezranil ju? They say she was hurt. He hurt her. Yes, so as long as you believe that, pokiaľ tomu uveríte, you have the wrong measure. Potom máte nesprávne meradlo. Right? Do you realize that the humans have a wrong measure? They have a deception in themselves. Once again, say whole sentence. I came to understand that the human have a deception in themselves. Ja som prišiel k záveru, že v ľuďoch je nejaký podvod, nejaký klam, By which they evaluate the information that comes from outside against themselves. a oni na základe toho zvodu hodnotia informácie, ktoré prijímajú zvonku o sebe samých. So the other does something wrong and I get sick. Niekto urobí niečo nesprávne a ja z toho ochoriem. And evidently my sickness proves that I do not evaluate that information correct. A tá choroba dokazuje, že ja niektoré informácie nehodnotím správne. And the cause for it is because I have a wrong measure. A príčinou preto je, že my nemáme správne meradlo. My measure determines me to think the wrong way. Moje meradlo určuje, že ja premýšľam nesprávne. Come to the wrong conclusions. Ja prichádzam k nesprávnym záverom. And those conclusions my body proves are not right. A tieto závery, na nich sa ukazuje, že nepremýšľam správne. You see, I would
believed the lady that she was thinking correctly, A ja totiž to verím, že keby táto žena premýšľala správne, if her own body did not say it's not correct. Jej vlastné telo by jej povedalo, že to nie je, že to nie je správne. Our bodies prove that we are not correct in the way we think. Naše telo dokazuje, že my nepremýšľame správne. And so from this case on, A od tohoto jednoho prípadu seeing always the same pattern. ja vidím vždy ten istý vzor. You think nicely Ty premýšľaš pekne, because the others are okay. pretože tí ostatní sú v poriadku. They are according to your needs. Oni sú podľa toho, čo ty potrebuješ. But the moment you hear an information about them, Ale v momente, keď počujete nejakú informáciu o nich, or from them, alebo od nich, there are two informations, of and from the person. Sú dva druhy informácií od a z osoby That determine your actions. a oni určujú tvoje chovanie. So you take in that information, Ty prijímaš tú informáciu, you evaluate it through the wrong scale, through the wrong measurement, my tie informácie zhodnotíme na základe zlej mierky and you are sick. a potom z toho ochorieme. And if you don't change that, A ak toto nezmeníme, in a few years you end up with cancer, za niekoľko rokov skončíš s rakovinou and a few years you're dead. a za niekoľko rokov si mŕtvy. Why? Prečo? Just because you evaluated the deed of another one incorrectly. Pretože ty skutky iných hodnotíš nesprávne. Applying it to yourself, Ty tie skutky aplikuješ na svoj život. which is totally incorrect. A to je úplne nesprávne. But I would have never seen it, Ale ja by som to nikdy nevidel. that we have an incorrect measure. Nevidel by som, že máme nesprávne meradlo. If the body would have not shown it to me. Keby to telo mi to neukázalo. So the body is a great help. Telo je úžasný pomocník. We can see where we're wrong My môžeme vidieť, kde sa mýlime. and we can correct it. A môžeme to spraviť. And we can trust our body. A môžeme veriť našemu You telu, will never tell anything that is not correct. že ty nikdy nepovieš niečo, čo nie je správne. So, do you want to be your own enemy? Chcete byť vy sami sebe tým najväčším nepriateľom? When others are doing the wrong? Keď tí ostatní sa nechovajú správne? If you don't want to, then we have to do some work going deeper into the way we think. Ak to tak je, tak vlastne my musíme teraz ísť hlbšie do spôsobu, akým premýšľame. Finding out in our subconscious what's wrong A musíme nájsť niečo, čo v našom podvedomí je nesprávne. so that we can change that. A potom my to budeme môcť zmeniť. And not try to control others A nemusíme sa snažiť kontrolovať ľudí okolo nás, for my own good. aby ja som sa cítil dobre. Are you okay? Je to OK? So everyone is allowed to do what you want? Takže vlastne každý bude môcť robiť, čo chce. We try, huh? My sa snažíme. You will see that this is the hardest thing Uvidíte, že toto je to najťažšie. because of the wrong scale. Pretože máme nesprávne meradlo. We cannot give liberty while we can never take away the liberty of the other ones. We cannot give them liberty. If we take away Even if we cannot take away their liberty, but we would like. My nemôžeme zobrať slobodu druhých, aj keď by sme chceli, ale my to vlastne nemôžeme.